point guard. Ayun na, long bomb. Papasabit pa si long bomb. Play! Galo. No good. 2 points para kay Galo. Patalitan! Pasok para kay Patalitan. 2 points. Timeout ba? Sub na lang, timeout. Hop! Pumasok. Timeout na pag pumasok. Grabe yung connection. Shoot. Pag na-shoot yan, 6. Ikaw na kayo mag-committee ulit dito kaya. 6 na. Pasok, Malonzo. Pascual, pinasa. Tumingin pa sa sahig. Uy! 10 to shoot. Back pass. 2 points para kay Isidro. Reyes, 2 points. Mayo, airball. Gumalal. Down. Nagiging point guard si Kuya Reyes. Uy, 2 points para sa gold. Mayo. Grabe yun. Favorite move. Ayan na. 5 to shoot. No good. Uy, ikaw na naman. Number 4. May pang-highlights. Wala pa ring highlights. Puro low light. Ayan na. Galo. Galo, manabat. Uy, 2 points para sa kanya. Sige, kuya.